बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है दुआ सीरीज़ में दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचने की दुआएं। आज हम देखेंगे कुछ दुआएं जो दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। तो सबसे पहली हम दुआ देखते हैं। ये दुआ बहुत आसान अल्फाज हैं और बहुत मुख्तसर है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये दुआएं हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पढ़ने की आदत डालें और अपना मामूल बनाएं। पहली दुआ है अल्लाहुम्मा रब्बना अजिरना मिन खिज़्य दुनिया वल आखिरा। ए अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचाना। इसके बाद अगली दुआ हम देखते हैं। दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचने के लिए अगली दुआ है अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्य दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। ए अल्लाह, हमारे सारे कामों का अंजाम बेहतर कर और दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अजाब से हमें बचा ले। इसके बाद दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचने के लिए बहुत प्यारी दुआ जो कि हम हर रोज़ अपनी नमाज़ों में पढ़ते हैं, लेकिन अब हम इसको समझ के शऊरी तौर पर पढ़ेंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और आग के अजाब से हमें बचा ले। बहुत प्यारी दुआ है जो हमारी रोज़मर्रा नमाज़ों में पढ़ी जाने वाली दुआ है। अब हम देखते हैं कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे होते हैं। ए अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचा। तो इसका मतलब क्या है? इसको बात को मेन हमने समझना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि वो दुनिया की भी नाकामियों और रुसवाइयों से महफूज रखे और आखिरत की ज़िल्लत, रुसवाई और अजाब से भी हमें निजात दिलाए। दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचने के लिए ये दुआएं पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हमेशा अल्लाह से ये दुआएं पढ़कर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, हमारे तमाम कामों का अंजाम बेहतर कर, हमें दुनिया में भी रुसवाई से बचाना और आखिरत में भी। यानी दुनिया और आखिरत दोनों की रुसवाई से बचाने के लिए जो है अल्लाह से हमने दुआ मांगनी है। दुनिया की ज़िल्लत क्या है? दुनिया की नाकामियाँ, दुनिया की रुसवाइयाँ, दुनिया की ज़िल्लत और ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे दुनिया में इंसान को बाज़ औक़ात बिला वजह किसी चीज़ में बदनामी हो जाती है, आपकी किसी ऐसे काम का चर्चा हो जाता है, आपका किसी ऐसी चीज़ में नाम आ जाता है जो आपने किया नहीं होता। तो ये एक दुनिया की ज़िल्लत होती है कि आप बेशक लोगों को यकीन दिलाते रहें कि आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन आपकी अगर बदनामी हो जाए, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े या ऐसे ज़िल्लत आमेज़ हालात से गुज़रना पड़े कि जिससे इंसान जो है वो बिल्कुल लोगों से मुंह छुपाता फिरे और वो इस रुसवाई से अपने आप को लोगों से बचता फिरे, ये सारी सूरत हाल किसी के साथ भी पेश आ सकती हैं। तो इसलिए अगर हम ये दुआएं मांगेंगे अल्लाह से तो अल्लाह ताला हमें दुनिया की इन तमाम ज़िल्लत और रुसवाइयों से बचाएगा। दुनिया में आने वाली हर तरह की बदनामियाँ, शर्मिंदगियाँ, नाकामियाँ, इससे इंसान को अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो ऐसे हालात से इंसान को बचाए और ऐसी ज़िल्लत से महफूज रखे। और आखिरत की रुसवाई क्या है? इससे मुराद क़यामत के दिन की रुसवाई है। आप इमेजिन करें कि हशर का मैदान हो, अदालत लगी हो अल्लाह की, और इंसान जहाँ पे एक दो बंदों के सामने हमारे अगर कोई ऐसी वीकनेस या ऐसा कोई कमज़ोर पॉइंट आ जाता है तो कितनी शर्मिंदगी होती है, कितनी ज़िल्लत होती है अगर किसी को हमारी कोई ऐसी बात पता चल जाए जिसको बताने में हम शर्मिंदगी महसूस करते हो।
اور ایک وہ دن جب اللہ کی عدالت لگی ہو اور تمام دنیا ہمارے تمام جاننے والے وہاں پر موجود ہوں، اور اللہ سب کے سامنے اگر ہماری وہ گناہ، ہماری وہ باتیں جو ہم نے چھپ کے کی ہوں اور ہم نہ چاہتے ہوں کہ ہماری یہ ویکنیس کسی کو پتہ چلے، اگر کھل جائے تو آپ سوچے ذرا کیا مقام ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کیسا انسان اس وقت محسوس کرے گا۔ تو اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ دنیا میں بھی ہمارا پردہ رکھے اور آخرت میں بھی ہمارا پردہ رکھے اور ہمارے گناہوں کو ڈھانک دے، اور ہمیں جو ہے دنیا کی بھی اس طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچائے اور آخرت کی بھی ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت پیاری دعا جو ہم نے ابھی پڑھی، اس میں ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ اب اس دعا کو ہر نماز میں اس کی روح کو سمجھ کے اللہ سے یہی دعا مانگنی ہے۔ دنیا کی بھلائیاں کیا ہوتی ہیں؟ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ اللہ دنیا میں جو بھی اچھی چیزیں ہیں، جو بھی نیک کاموں میں استعمال ہونے والی چیزیں، اس کے علاوہ دنیا میں جو دنیا کی چیزیں ہیں، جو دنیا میں استعمال ہونے والی ہیں، اچھی چیزیں ہیں، یعنی اللہ سے آپ جب کہتے ہیں اللہ میں دنیا کی بھلائی عطا فرما، تو اس میں آپ اچھا گھر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اچھی اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ مال و متاع بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں جو بھی اچھی چیزیں ہیں اللہ تو ساری ہمیں دے دے، اس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی سنورے اور ایسی چیزیں عطا کر کے ہماری آخرت بھی سنورے۔ دنیا میں اچھا گھر، اچھا شوہر، اچھی بیوی، اچھی اولاد، اچھے ہمسائے، اچھا والدین، اچھے دوست، اچھے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ساری یہ بھلائیاں ہیں دنیا کی جو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو عطا کرتا ہے، اور بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو یہ بھلائیاں دنیا کی عطا ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں اگر اچھا شوہر مل جاتا ہے، اچھا لائف پارٹنر مل جاتا ہے، آپ کو نیک اولاد ملتی ہے، تو یہ دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں باقی ساری بھلائیاں ہوتے ہوئے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے آپس میں جب ہم آہنگی نہیں ہوتی تو یہ دنیا جو ہے وہ پریشانی کا باعث ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی ہے اور مائنڈ میں یہ رکھ کے دنیا کی جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ ہمیں عطا کر، اچھا شوہر، اچھی بیوی، اچھے رشتہ دار، اچھے دوست، اچھے ہمسائے، جتنی بھی اچھی چیزیں بھلائیاں ہیں دنیا کی وہ اپنے ذہن میں لاتے ہوئے وسیع اس کا مفہوم اور اللہ سے پھر یہ دعا مانگنی ہے۔ اور اس کے بعد آخرت کی بھلائیاں، آخرت کی بھلائیاں کیا ہیں؟ کہ ہمارا نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ آخرت میں ہمیں نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، یہ بھی آخرت کی بھلائیوں میں سے۔ ہمارا حساب کتاب آسان ہو، یہ بھی آخرت کی بھلائی ہے۔ اس کے علاوہ پل صراط پہ ہمارے لیے آسانی سے پار کرنا ہو، اس کے بعد جو ہے وہ آخرت میں ہماری قبر جو ہے وہ اللہ روشن کر دے اور ہمارا جو ہے آسان حساب ہو، ہمارا مشکل حساب نہ ہو، اللہ ہمارے سارے عیبوں پہ اور گناہوں پہ اس روز پردہ ڈال دیں اور ہمارا کسی کے سامنے ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آخرت میں جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری اپنے ذہن میں لاتے ہوئے، اور دنیا میں بھی جتنی اچھی چیزیں ہیں، بھلائیاں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، سب ذہن میں لاتے ہوئے اللہ سے مانگنی ہے۔ اور یہ دعا پورے خلوص کے ساتھ کہ اللہ دنیا کی بھی، یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ بالکل ہی آخرت ہی آخرت آخرت بھی مانگنی، اور کچھ لوگوں کی دعائیں انکمپلیٹ ہوتی ہے، صرف دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ اتنی پیاری دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اور یہ قرآن میں بھی یہ دعا اللہ نے بھی جو ہمیں بتائی ہے کہ مانگو اللہ سے، اللہ کے ہاں کوئی کمی تو نہیں ہے، آپ دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، دنیا کی بھی جتنی اچھی چیزیں ہیں مانگو اللہ سے، صرف ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جو آپ کو اللہ سے غافل کر دیں۔ بس اپنے آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ایسی نعمتیں نہ کر دینا کہ جس سے ہم دنیا ہی میں کھو جائیں اور آخرت ہماری خراب ہو۔ باقی دنیا کی ہر چیز اللہ نے آپ ہی کے لیے پیدا کی ہے، انسان کے لیے مسخر کیا اس کائنات کو۔ تو اچھی گھر مانگیں، اچھا رزق مانگیں، اچھی اولاد مانگیں،
अच्छी गाड़ी मांगे, जो भी दुनिया की भलाइयाँ हैं, जिस जिस चीज़ में भलाई है मांगे अल्लाह से। और आखरत की भी जो जो भलाइयाँ हैं, जितनी नेमतें आखरत की, अल्लाह से जन्नत मांगें, जन्नत में एक एक नेमत मांगें। और जो जी चाहता है आखरत में इंसान को कि ये चीज़ मिले, वो सब अल्लाह से मांगे। अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह ताला नवाजने वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमने मांगना है, किस चीज़ से अल्लाह से जो है वो कहना है कि हमें बचाए, दुनिया की भी रुसवाई से और आखरत की भी रुसवाई से। दुनिया में भी अल्लाह हमें कभी ऐसे हालात से दो चार ना करना कि हम जो है लोगों के सामने आंखें ना मिला सकें, ऐसे तंग दस्ती से बचाना है अल्लाह कि जिसमें इंसान के ईमान जाने का ख़तरा हो। ए अल्लाह ऐसे हालात में ना करना, ऐसे कर्ज में ना फंसाना। ए अल्लाह ऐसी औलाद ना देना कि जिससे जो हमें दुनिया में ज़िल्लत का बायस बना दे। अल्लाह औलादों को नेक करना। ए अल्लाह हमारे ज़िंदगी में ऐसे लाइफ पार्टनर ना देना जिसकी वजह से हम दुनिया में जो है वो सबकी नज़रों में गिर जाएं। हर ऐसी चीज़ से अल्लाह हमें जो है वो महफूज रखना जो हमें दुनिया में ज़िल्लत का बायस बना दे, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। ए अल्लाह हमें उसके बाद आखरत की भी हर तरह की, ऐसा ना हो कि आखरत में लोग हमें देखकर हमारे बहुत से ऐबों पे जिन पे पर्दा पड़ा हुआ है और लोगों के सामने वो अया नहीं है, कहीं उस दिन लोगों के सामने खुल जाए और लोग हमें देख कर हंसें। ए अल्लाह हमें दुनिया की रुसवाइयों से भी बचाना और आखरत की रुसवाई से भी बचाना। ए अल्लाह तू बहुत गफूर और रहीम है। और कोशिश करें कि ये दुआएं बहुत आसान लफ्ज़ों में हैं, इनको याद करके और पूरे खुलूस के साथ हर वक्त अल्लाह से ये दुआ मांगे। ए अल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त दे, सुरखरू कर, और आखरत में भी सुरखरू कर। दुनिया की ज़िल्लत से भी बचा और आखरत की ज़िल्लत से भी बचा। आमीन।